Oy, shoutout nga pala, no? Yes! Kay Boss Edgar. Nasa kumpare ko dyan, si Danilo Pau. Wow! Right. Sa mga loyal supporter. Sa tumulong sa akin kay Madam Marie. Kay Lars Angelet ba yun? Nakiyakas yung pangalan eh. Ito sa'yo, nakaduo kanina. Duo ko si Angelet eh. Lupit niyan mag-tank, tsaka mage. Tatlong game kami, kaya lang talo kami nung last game. Lang. Engage lang kayo guys, follow nyo and then I follow you back according to the basta follow back ko na lang kayo, okay nyo na eh, mag-i-Englishin nyo ba ako